दोस्तों, ये 2020 का जो साल है, ये सबके लिए ही बहुत पेनफुल है। ख़ास करके मेरे लिए और ज़्यादा पेनफुल हो गया, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा चीज़ खो दिया जो कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत ही ख़ास था। खैर, इसकी बात बाद ही में करेंगे, क्योंकि अभी ये बात करना ठीक नहीं होगा। आज बहुत स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए। ये है 8 मई, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थडे है। 25 बोईशाख जिसको हम कहते हैं बंगाली में। तो उनका ही एक गाना सुन के फिर मेरा हौसला बना, नहीं तो मैं पूरा अपना हौसला खो चुका था, रुक गया था जैसे लाइफ एक ही जगह में। इसीलिए मैंने ब्लॉगिंग भी छोड़ दिया था कुछ दिन के लिए। 10-12 दिन से एकदम चुप, कोई खाना वाना नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ भूल गया था। फिर सोचा लाइफ को एक जगह पे रोक के रखना ठीक नहीं है, इसको आगे बढ़ाते रहना है, और यही नीति है हम लोगों के जीवन के लिए। तो सोचा लाइफ को आगे बढ़ाया जाए और ज़िंदगी के मज़े लिया जाए। इस मौके में भी हम ज़िंदगी को जी सकते हैं, क्योंकि सारे लोग जी रहे हैं, इसी में जी रहे हैं। तो चलिए, आज का दिन बहुत अच्छे से मनाएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इसको। बने रहिए। तो दोस्तों, जिस गाने की बात मैं कर रहा था आपको, तो जिस गाने ने मुझे इतना इंस्पायर किया और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया, तो वो गाना मैं आज आपको सुनाऊंगा। और इसके साथ मेरे साथ रहेंगे मेरे वाइफ और मेरे मदर इन लॉ, जो मुझे असिस्ट करेंगे। तो सुनिए, आप कैसा लगता है कमेंट में बिल्कुल बताना आप। पहले गुरुदेव को मेरा शत शत प्रणाम। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা, সবাই ফিরে যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা, আলো না ধরে। যদি ঝড় বদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে, তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে
चलो रे। अब गाना गाएगी मेरी वाइफ कोयल चैटर्जी। आप बताना आपको कैसा लगता है। গানের মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানালাম। ভাবনা কাহারে বলে সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি যাতনাময়, সে কি কেবলি চোখের জল, সে কি কেবলি দুঃখের শ্বাস, লোকে তবে করে কি সুখেরই তরে এমন দুঃখের আশ। আমার চোখে তো সকলে শোভন, সকলে নবীন, সকলে বিমল, সুনীল আকাশ শ্যামল কানন, বিশদ জোছনা কুসুম কোমল, সকলে আমার মতো, তারা কেবলি হাসে কেবলি গায়, হাসিয়া খেলিয়া মরিতে চায়, না জানে বেদন না জানে রোদন, না জানে সাধের যাতনা যত, ফুল সে হাসিতে হাসিতে ঝরে, জোছনা হাসিয়া মিলায়ে যায়, হাসিতে হাসিতে আলোক সাগরে, আকাশের তারাতে আগে কায়। আমার মতন সুখী কে আছে, আয় সুখী আয় আমার কাছে, সুখী হৃদয়ের সুখের গান, শুনিয়া তোদের জুড়াবে প্রাণ। প্রতিদিন যদি কাঁদিবি কেবল, একদিন নয় হাসিবি তোরা, একদিন নয় বিষাদ ভুলিয়া সকলে মিলিয়া গাহিব মোরা। ভাবনা কাহারে বলে সখী যাতনা কাহারে বলে, তোমরা যে বলো দিবস রজনী ভালোবাসা ভালোবাসা, সখী ভালোবাসা কারে কয়, সে কি কেবলি যাতনাময়। और अब जिसका गाना आप सुनने जा रहे हैं वो बहुत दिन से प्रैक्टिस करती आ रही है, गाने को लेकर बहुत ही सीरियस है। हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग को बहुत इंस्पायर करती है वो गाना गाने के लिए। वो है मेरी मदर इन लॉ। आप सुनिए उनका गाना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, तो बने रहिए। 25শে বৈশাখ বাঙালির জন্য একটা বিশেষ দিন, কারণ কবিগুরুর জন্মজয়ন্তী। পৃথিবী আজ বিশাল সংকটের মুখে, করোনা ভাইরাসের মহাল গ্রাসে, তাই সবাই আমরা গৃহবন্দী। তাই আমার ছোট্ট মেয়ের ও জামাইয়ের তরফ থেকে ছোট্ট একটা প্রচেষ্টা, ভুল ত্রুটি মার্জনীয়। তোমার আনন্দ আমার পর, তুমি তাই এসেছো নিচে, তাই তোমার আনন্দ আমার পর।
তুমি তাই এসেছো নিচে আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছো নিচে আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হতো যে মিছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা আমায় নিয়ে মেলেছো এই মেলা আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা মোর জীবনের বিচিত্র রূপ ধরে তোমার ইচ্ছা তরঙ্গ গেছে তাই তোমার আনন্দ আমার পর তুমি তাই এসেছো নিচে प्रणाम। सो फ्रेंड्स, ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास रविंद्र जयंती को सेलिब्रेट करने का। तो आप भी अपने घर में रहकर सिर्फ रविंद्र जयंती ही क्यों, दूसरे दिन भी इस लॉकडाउन के चलते आप बाहर तो नहीं निकल सकते, लेकिन घर में रहकर ऐसे आनंद उठा सकते हैं और परिवार वालों के साथ गाना गा सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन घर से बाहर निकलना इस टाइम ठीक नहीं होगा। बहुत ही इमरजेंसी छोड़ के आप बाहर मत निकलिए। इसी तरह से आनंद उठाइए। एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब से बचने के लिए आप इसी तरह के प्रोग्राम अपने घर में कर सकते हैं।
इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। इस सिचुएशन में मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में मदद कीजिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल for my new upcoming videos and interesting videos. And don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel.